जेन्ना गोंयकार कामाच्या निमतान गोंयच्या भायर वयता आनी घरा येतकीच जेवणाच्या ताटान शीत कडी आनी भाजलेलें नुस्तें जेवपाक मेळटकीच जीव आनी मन सामको दादोस जाता। आयज आमी करूया गोवन स्टायल वेल्ल्यांची कडी आनी वेल्ल्यो फ्राय। वेल्ल्यांची कडी करपाक वेल्ल्यो बरे क्लीन करून 4-5 फावटी उदकान धुवन घेतला। आता चवीनुसार मीठ घालून मीठ नुस्त्यान मिक्स करून अर्दे वर मॅरिनेट जावपाक सायडीक ठेवया। हांवें हांगा पाव चमचो मीठ घालून घेतला। नुस्तें मॅरिनेट जाता म्हटल्यार कडयेचें वांटण काडून घेवया। ग्राइंडर जारान अर्द्या नाल्लाची सोय, एक उबो चिल्ललो मिडियम साइज कांदो, 1 चमचो सुकी कोथमिऱ्यो, थोडीशी आमटाण, 4 काश्मीरी रेड चिलीज, 6-7 सुक्यो तांबड्यो मिरसांग्यो, पाव चमचो हळद आनी 1 कप उदक घालून धाकणें धापून सामकें बारीक वांटून घेवया। वाट्टना उदक जाय जाल्यार घालून घेयात। अशे तरेन सामकें बारीक वांटून घेयात। कडयेचें वांटण रेडी आसा। आता कडी करून घेवया। गॅसीर कढाई ओ तोप ठेवून 2 चमचे तेल घालून तेल सामकें कडकडीत गरम जातकीच एक मिडियम साइज बारीक चिल्ललो कांदो घालून कांदो ट्रान्सलंट जायसर लो फ्लेमीर परतून घेवया। चड गोल्डन ब्राउन करपाची गरज ना, ट्रान्सलंट जायसरच परतून घेयात। कांदो फ्राय जातकीच वाटलेली मिरसांग घालून घेवया। कडी कितली दाट आनी पातळ जाय हेचो अंदाज घेवन उदक घालून घेयात। हांवें हांगा अर्दे कप उदक घालून घेतला। कडी सामकें मिक्स करून मिडियम फ्लेमीर 10 ते 15 मिनटां शिजोवन घेवया। कडी चड पातळूय करनाका आनी चड दाटूय ठेवनाका। अशे तरेन मिडियम कन्सिस्टन्सी ठेवून कडी करून घेयात। आता एक हरवी मिरसांग आनी 2 सोलां घालून कडी शिजोवन घेवया। हरवी मिरसांग आनी कोकम टोटली ऑप्शनल आसा, पूण घालीत जाल्यार टेस्ट मातसो एनहेन्स जाता। सोलां घालतना मातशें कमीच घालात, चड घालूं नाकात। कडयेची मिरसांग वाडटना आमटाण घातल्या। सोलां चड घालीत जाल्यार कडी आंबट जातली। ऑलमोस्ट 10 मिनटां जाली, मिडियम फ्लेमीचेरूच कडी शिजता। आता मॅरिनेट केल्लें नुस्तें घालून 5 मिनटां लो फ्लेमीर शिजोवन घेवया। नुस्तें घालतकूच कडी चड शिजोव नाका, 5 मिनटांच कडी शिजोवन घेयात। आता चवीनुसार मीठ घालून आनी एकदां मातसो धवळ मारून घेवया। मीठ घालतना मातशें कमीच घालात। नुस्तें घातला तेकाय मीठ लायिल्लें आसा। ऑलमोस्ट 5 मिनटां जाली, नुस्तें घालून कडी शिजता। आता गॅस बंद करून घेवया। वेल्ल्याच्या कडयेक कलरूय बरो येयल्लो आसा आनी नुस्तें सामकें परफेक्ट शिजलेलें आसा। चड ओवरकूकय जावंक ना। बारीक चिल्लली थोडीशी ओली कोथमीर घालून घेवया। वेल्ल्यांची कडी रेडी आसा। आता वेल्ल्यो फ्राय करून घेवया। वेल्ल्यो बरे क्लीन करून उदकान धुवन घेतला। आता चवीनुसार मीठ, अर्दो चमचो हळद, 1 चमचो रेड चिली पावडर, 2 चमचे आमटाणीचें उदक घालून नुस्त्यांक सगळो मसालो सामको लावन घेवया। आमटाण ना जाल्यार 1 चमचो लेमन ज्यूस घातल्या जाता। सगळो मसालो नुस्त्यांक बरो लावन अर्दे वर मॅरिनेट जावपाक फ्रिजान ठेवया। नुस्तें फ्राय करतना रव्याची कोटिंग करपाक 1 कप रवो, 2 चमचे तांदळाचें पीठ, चिमूटभर मीठ, पाव चमचो हळद आनी पाव चमचो रेड चिली पावडर घालून सगळे इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करून घेवया। तांदळाचें पीठ घातल्यार नुस्तें फ्राय करतना रवो सुटना। अशे तरेन सगळे इन्ग्रेडियंट्स रव्यान सामके मिक्स करून घेयात। आता नुस्तें फ्राय करपाक गॅसीर तवो ठेवून 2-3 चमचे तेल घालून तेल सामकें कडकडीत गरम करून घेवया। तेल गरम जातकीच मॅरिनेट केल्लें नुस्तें अशे तरेन रव्यान कोट करून तव्यार घालून घेवया। सगळ्यो वेल्ल्यो एक एक करून रव्यान कोट करून अशे तरेन तव्यार घालून घेयात। आता लो फ्लेमीर दोन्ही सायडीन वेल्ल्यो लायट गोल्डन कलर येयसर भाजून घेवया। तेल कमी पडटा जाल्यार मदीं मदीं 2-3 चमचे घालून घेयात। हाय फ्लेमीचेर नुस्तें भाजल्यार भितूरल्यान सामकें भाजचें ना, वयल्या वयरूच फ्राय जातलें। एक सायडीन नुस्तें ऑलमोस्ट फ्राय जाल्लें आसा। आता नुस्तें परतून दुसऱ्या सायडीनूय लो फ्लेमीचेरूच फ्राय करून घेता। रव्यान मातशें मीठ, हळद आनी रेड चिली पावडर घातल्यार भाजलेलें नुस्तें खावपाक आनीकूय चड टेस्टी लागता। नुस्तें फ्राय करच्या पयलीं तेल सामकें कडकडीत गरम करून लो फ्लेमीचेरूच नुस्तें फ्राय करून घेयात। डिटेल रेसिपी विथ इन्ग्रेडियंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला। वेल्ल्यो सामक्यो दोन्ही सायडीन रवो सुटनासतना परफेक्ट फ्राय जाल्ल्यो आसा।
अशे तरेन लायट गोल्डन कलर येसगर लो फ्लेमीचेरूच फ्राय करून घेयात। आता गॅस बंद करून भाजलेल्यो वेल्ल्यो प्लेटीन काढून घेवया। सेम प्रोसेस रिपीट करून उरिल्ल्यो वेल्ल्यो भाजून घेयात। गरम गरम शीत वेल्ल्यांच्या हुमण वेल्ल्यो फ्राय, थोडेशे सालाद आनी लोणचें घालून गोवन फिश थाली एन्जॉय करात। रेसिपी मुद्दम ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार लायक आनी शेअर करपाक विसरो नाकात। बेगीन मेवळ्या। देव बरें करूं मोगासुनी।